बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं आज की हमारी कराची स्पेशल अपडेट के साथ। मेंबर्स, कराची समेत सिंध में जारी मानसून स्पेल जो है वो काफ़ी हद तक इख्तिताम पजीर हो चुका है, और जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि सिंध के ऊपर मौजूद साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और इसी के साथ साथ जो है वो मानसून एक्सिस एक बार फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी कि पंजाब की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर चुका है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में मानसून की भरपूर बारिशें मुतवक्के हैं। बात करते हैं शहर कराची के हवाले से, तो शहर कराची में जैसे ही मानसून एक्सिस हटा है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से पिछले 2-2.5 हफ्तों से शहर कराची में समंदरी हवाएं जो है वो बिल्कुल रुकी हुई थी, और शदीद हफ्त का जो सिलसिला जारी था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अब बेहतरी आ चुकी है, क्योंकि समंदरी हवाएं जो है वो अपने मामूल के हिसाब से अब चलना शुरू हो गई हैं, और इस वक्त इनकी रफ्तार जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 25 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है। साथ ही साथ इन्हीं समंदरी हवाओं के साथ जो है शहर कराची में समंदरी बादलों का जो सिलसिला है उनका आना भी शुरू हो चुका है। 23 तारीख वाले दिन जो है वो शहर के अक्सर इलाकों में सुबह से लेके रात तक जो है वो बादल ही छाए रहे, जबकि चंद एक इलाकों में जो है वो अब आने वाले दिनों में जो है वो इन्हीं समंदरी बादलों के ज़ेर असर जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी और कहीं जो है वो हल्की बारिश का इम्कान भी आने वाले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। बात करें शहर कराची में शदीद हब्स के हवाले से, तो फ़िलहाल इस शदीद हब्स में मामूली जो है वो कमी आना शुरू हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 दिनों तक समंदरी हवाएं मज़ीद चलने की वजह से जो है वो हब्स में कुछ हद तक मज़ीद कमी आएगी। लेकिन जिस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और हमने अपनी पिछली डिटेल अपडेट में भी जिक्र किया था कि शदीद हब्स और गर्मी का सिलसिला जो है वो थ्रू आउट इस पूरे मानसून सीज़न चलेगा, यानी कि सितंबर के महीने तक वक्तन फ़वक्तन जो है वो शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में जब भी कोई बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आएगा, समंदरी हवाएं रुकेंगी, और इसी दौरान जो है वो शदीद हब्स और गर्मी का जो सिलसिला है ये थ्रू आउट सितंबर के महीने तक चलेगा। बुनियादी वजह वही है कि इस साल बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत यानी कि अरेबियन सी के सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो मामूल से इंतहाई ज़्यादा हैं। 30 से 32 डिग्री के दरमियान ये अभी भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से हवा में नमी का तनासुब इंतहाई ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो जुलाई का महीना गुजरा है ये शहर कराची की तारीख में शदीद तरीन हब्स वाला जो महीना है वो गुजरा है। शायद ही किसी ने पिछले लंबे अरसे में जो है या पिछले कई सालों में जो है वो शहर कराची में इस तरीके का इतना तवील दौराने का जो शदीद हब्स का सिलसिला था, जहाँ पर हीट इंडेक्स 55 से 60 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया गया, देखा होगा। अब बात करते हैं शहर कराची में आने वाली मज़ीद बारिशों के हवाले से, जिस हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अब तक ईरान पर बनने वाले हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से शहर कराची में जुलाई का जो महीना है वो बारिशों के हवाले से कोई खातिर एसच नहीं देखा गया। चंद ही स्पेल है जिसने वक्तन फ़वक्तन शहर के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो मुतासिर किया, लेकिन अब तक कोई खुल के जम के जो एक मानसून की जो बारिशों का सिलसिला होता है वो शहर कराची में फ़िलहाल नहीं आया है। बात करें आने वाले दिनों में बारिशों के हवाले से, तो अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस दिखाना शुरू कर चुके हैं। इनमें कुछ सर्कुलेशन जो है वो मौसमियाती मॉडल दिखाते हैं कि 25 से 26 तारीख के आसपास जो है वो इंडियन गुजरात रीजन जनूब मशरकी सिंध के करीब आएगी, जिसकी वजह से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें जो हैं वो एक बार फिर बढ़ती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अगर ये सर्कुलेशन इस तरीके से इतने करीब हमारे आती है तो एक बार फिर जो है वो कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में समंदरी हवाएं डिस्टर्ब होंगी। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी का इम्कान ऐसा मौजूद नहीं है, लेकिन हब्स का जो सिलसिला है वो एक बार फिर बढ़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस सिचुएशन के, इस सिनेरियो के होने के 40 से 50% इम्कानात ही मौजूद हैं। दीगर मौसमियाती मॉडल्स के हवाले से अगर बात करें तो ये भी आने वाले दिनों में एक इसी तरीके की सर्कुलेशन या कोई पॉसिबल हवा का कम दबाव जो है वो सिंध की तरफ आते हुए दिखाते हैं। लेकिन इन तमाम मॉडल में जो है वो टाइमिंग डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। कोई 25 से 26 की प्रोजेक्शन देता है, तो कोई जो है वो जुलाई के बिल्कुल आखिरी दिनों में यानी कि 27, 28, 29 के करीब जो है इस तरीके की प्रोजेक्शन दे रहा है।
ان سارے ماڈل کا اگر کنسنسس دیکھا جائے تو اس بات کے فی الحال 50 سے 65% امکانات ہیں کہ جولائی کے بالکل آخری دنوں میں جو ہے یعنی کہ 27, 28, 29 آنے والے دنوں میں اس میں دن میں تھوڑی بہت تبدیلی ہم دیکھ سکتے ہیں. کراچی سمیت سندھ میں جو ہے وہ ایک اور مونسون کا اسپیل جو ہے وہ متوقع ہے, اسٹارٹ ہو سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے اگر یہ سسٹم اس طریقے سے آتے ہیں تو مونسون ایکسس ایک بار پھر پاکستان کے جنوبی علاقوں کی طرف جھک جائے گا. آنے والا یہ جو اسپیل ہے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق اچھا اسپیل ہوگا. اس سے شہر کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں ایک بار پھر اچھی بارشیں متوقع ہیں. فی الحال اس کے جو امکانات ہیں وہ 50 سے 65% کے قریب ہیں. اور اگر یہ اسپیل اس طریقے سے آتا ہے تو پھر یہ اگست کے بھی شروعاتی دنوں میں یعنی کہ 3 سے 4 اگست 2 سے 3 اگست کے آس پاس تک جو ہے یہ کنٹینیو کر سکتا ہے. یعنی کہ آنے والا یہ جو اسپیل ہے یہ تقریباً 3 سے 5 دنوں کے آس پاس جو ہے وہ ان علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا. بات کریں گرمی کے حوالے سے تو فی الحال شہر کراچی میں سمندری ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ اگلے 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا. لہٰذا شہر میں ہبس اور گرمی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں رہے گا. درجہ حرارت جو ہے وہ 34 سے 36 ڈگری, کچھ علاقوں میں 36 سے 37 ڈگری تک جا سکتے ہیں. جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت جو ہے وہ بدستور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ اور بحیرہ عرب کی طرف سے سطح سمندر میں زیادہ گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً 42 سے 48 سمندر کے قریب کے جو علاقے ہیں یہاں پر 45 سے 50 ڈگری تک بھی جو ہے وہ فیز لائک ٹیمپریچر آنے والے دنوں میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. ممبرس, یہ جو سلسلہ ہم نے دیکھا اس جولائی میں جہاں اتنا شدید حبس رہا, بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اب یہ آئی اوپنر بھی ہے. یہ فکر مند ہونے کی اور سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں موسم جو ہے وہ ہمیں کتنے برے طریقے سے افیکٹ کر سکتا ہے. یہ جو سلسلے چلے آ رہے ہیں یہ ہر گزرتے کے سال کے ساتھ جو ہے ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ بنیادی وجہ تو سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ درجہ حرارت چاہے وہ زمین کے ہوں چاہے وہ سمندر کے ہوں بادستور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا اس چیز کو اگر کنٹرول کرنا ہے, ہمیں اس شہر کو ایک رہنے کے لائق بنانا ہے اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اقدامات کرنے ہیں. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ اس وقت یہی ہے کہ ماشاءاللہ 2 کروڑ کے آس پاس ہماری آبادی ہے. اگر ریکنسائل کیا جائے تو شاید یقیناً اس سے زیادہ ہی ہوگی. اگر ایک بندہ اپنے مدد آپ کے تحت صرف اگر ایک درخت بھی لگاتا ہے تو آگے آنے والے سالوں میں صرف اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اس شہر کو نہ صرف ہم کتنا اچھے طریقے سے ہرا بھرا کر سکتے ہیں بلکہ اس شہر کی جو خطرناک حد تک جو موسمی حالات ہم اس میں چینجز دیکھ رہے ہیں اسے بھی ہم کتنی بڑی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ صرف اپنی مدد آپ کے تحت ہی اگر شروع کریں بغیر کسی دیگر اداروں کا یا کسی اور کا انتظار کیے بغیر تو اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے. ذرا اس بات پہ ضرور سوچیے گا کہ ان دنوں جو موسمی صورتحال چل رہی ہے آگے آنے والے سالوں میں درجہ حرارت مزید بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کیا چیزوں کی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ان موسم کی وجہ سے پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, اور اس کا فوری سولوشن جو ہے وہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہی ہے اس وقت. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا, اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.